So guys, gagawa tayo ng double star. Nakagawa na ako ng A. Gaganyan mo yan. Tapos igaganyan mo. Tapos igaganyan mo. Susukitin mo yung... Wait lang. Guys, wait lang. Guys, tapos susukitin mo yan. Tapos igagano mo yan. Tapos igagano mo yan. Ayan guys. Tapos ano mo yan dyan. Ilulusot mo yan. Tapos yung nasa baba gagana yan. Tapos bitawan mo na. Yan. Ganyan lang gumawa ng double star guys. Ganun lang yan. Bye-bye. Bye. Bye.